lesbijke, gejevi, panseksualni, aseksualni i naravno biseksualni. Transekipa, nebinarni, rodnovarijantni, interspolni, svi oni između i izvan, i strejteri i strejtuše. Dobrodošle i dobrodošli na 22. Zagreb Pride. Dobrodošli i dobrodošle u Park ponosa Ribnjak. Pozdravljamo gradonačelnika grada Zagreba, koji je bio u povorci s nama, kao i sve njegove predstavnike i predstavnice gradske vlasti. Povorka je ove godine održana uz posebnu podršku grada Zagreba. U ime organizacijskog odbora Povorke ponosa LGBTQ zajednice, osoba i duginih obitelji pozdravljaju vas ovogodišnje maršalke Fran i Donata. Nadam se da ste dobro, da je u Povorci bilo veselo, ponosno i gej! A naravno, prije što počnemo s našim programom, imamo par pozdrava. I malih pošalica s političke estrade. Pozdravljamo stručne saborske odbore i sve njihove humoristične, hiperbolne statistike i veleuvažene stručnjake za trans pitanja. Možda sljedeći put da pitate trans ljude jer oni o tome nešto i znaju. Bokić i našim dečkima s trga koji revno kleče. Svako dobro vašoj čednosti. Ali u prvom redu zabrinuti smo za vaša koljena. Nadam se da ne bole. Imamo mi preporuke za trgovine s dobrim štitnicima. A bog i našim upornim hodačima, što nas svakog proljeća smaraju, želimo da znaju da ćemo zauvijek biti uz pravo svake osobe na svoje tijelo i na osnovnu medicinsku skrb. Odluka o tome je li mi želimo biti roditelji je upravo to. Odluka. Čitamo zadnje vrijeme svašta, a zapravo ništa. Po kojekakvim portalčićima i Twitter septičkim jamama, pa i njima pozdrav, unlike, unfollow, block! A sad dok neki stari dečki kleče, neki mlađi se već po običaju pentraju po banderama gradskim, jer im se naše zastave očito toliko sviđaju. Mala napomena za njih, ne trebate ih tražiti po gradu, ima ih i na preteku Zagreb Pride-u, a narudžbe primamo online i u uredu. Kad smo kod toga, veliki i pravi pozdrav uz pljesak profesoru Alanu Vlahovu u njegovoj školi, svima u primjenjenoj, jer preko puta HNK naše zastave su uvijek sigurne, tako da hvala lijepa. I ove smo godine 22. put za redom, ponosno i uzdignute glave, šareno i veselo, koračale od Mimare do Parka ponosa Ribnjak. Prošli smo i prošle ulicama našega grada za nas i za sve one koji nisu mogli danas biti s nama. Pa i za one koje je uplašilo ovo malo kiše danas. Poručujemo da zajedno u drugarstvu i solidarnosti pružamo otpor transfobiji svake vrste. Gdje god bila i gdje god se skrivala. Glasno prosvjedujemo i kažemo da nam je dosta homofobije, bifobije, transfobije i interfobije. LGBTQ zajednica postala je snažan, odgovoran i samasvjestan dio naše zemlje, ali nažalost naše borbe nisu završene sve dok naši zakoni i naše institucije ne prepoznaju i ne zaštite sve naše trans sestre i braću, sve nebinarne i rodnovarijantne osobe, Bože. Za one koji možda još uvijek ne znaju, ove godine Pride je posvećen trans zajednici, svim interspolnim, rodnovarijantnim i nebinarnim osobama. Kao LGBTIQ zajednica ujedinjeni smo u obrani i zaštiti trans prava i tako će uvijek biti.
žene, trans muškarci i sve rodno raznolike osobe, interspolne, queer, arodne, aseksualne, panseksualne, biseksualne osobe, gejevi i lezbike. I ove godine zauzeli smo ulice i trgove našeg grada kako bismo obranili društvo slobode, empatije i jednakosti. Zadnjih godinu dana svjedočimo jačanju transfobije, govoru mržnje, diskriminacije i nasilja, usmjereno prema trans osobama. Na meti smo raznih političkih aktera koji svoje karijere grade na uštrb trans osoba, naših prava i života. U kapitalističkom društvu koje traži brze i lake klikove našli su se razni samoproglašeni stručnjaci i transfobi na čija su usta puna naših života. Kad im ponestane reklama, senzacionalistički nas mediji koriste za podizanje svoje čitanosti. A posebno je otužno što i radikalne feministkinje svoj pokret grade na transfobnoj retorici. Znamo da je transfobija koju vidimo i osjećamo samo šablonski oblik ugnjetavanja kojemu smo svjedočile i ranije, u dobro nam poznatoj formi homofobije i mizoginije. Dužnost nam je stoga prepoznati sve načine na koje se fašizam manifestira i uvijek mu pružati otpor. Kao LGBTIQ zajednica poručujemo da smo ujedinjeni u obrani trans prava. Fašizam neće zavladati, ne preko naših leđa. Politika, razne stranke, institucije i crkve, javni i medijski prostor ispunjeni su transfobnim porukama koji se pokušava degradirati naše identitete i dokinuti nam temeljna ljudska prava. Inicijative kojima se pokušavaju smanjiti naša izborena prava i ograničiti dostupnost javnog zdravstva samo su neki od poteza kojima nam se poručuje da nismo jednaki u društvu i da naši životi ne vrijede. Trans osobe su često izložene nasilju i zlostavljanju. Uskraćeno im je pravo na osobni identitet, na slobodu kretanja u javnom prostoru, na tjelesnu autonomiju te pravo na privatni i obiteljski život. Mi smo tu da se borimo za sebe i za one čiji se glas ne čuje, kojima je mogućnost slobode i života oduzeta upravo postupcima antirodnog pokreta. Zato govorimo jasno i glasno što nam treba i za što se borimo. Za pravo na samoodređenje roda. Borimo se da trans osobe kao i svi ljudi imaju pravo identificirati se i izražavati svoj rod na način koji je autentičan za nas, bez straha, srama i stigmatizacije. Za našu sigurnost i zaštitu trans osobe trebaju društveno prihvaćanje, educirane institucije i medije, sveobuhvatnu zaštitu zakona kao inkluzivne politike i prakse. To uključuje i pravo na jednake mogućnosti obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti, ali i drugim područjima života. Za obiteljski život. Trans osobe moraju imati pravo na obiteljski život i roditeljstvo. I naše obitelji trebaju biti prepoznate, jednako vrijedne i zaštićene kao i svake druge obitelji. Za pristup zdravstvenoj skrbi trans osobama se mora omogućiti pristup zdravstvenim uslugama na teret obveznog zdravstvenog osiguranja, jer pitanje prilagodbe spola rodnom identitetu nije i ne može biti smatrano kao estetsko pitanje. Za javne i sigurne prostore. Trans osobe se u javnom prostoru moraju moći slobodno kretati bez straha od odbacivanja, nasilja ili diskriminacije. Dok god tako ne bude, nužna nam je podrška i zaštita lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija. Trans zajednica je snažna, hrabra i ustrajna. Nadahnuće crpimo iz antifašističke, feminističke i queer borbe za društvo pravde i solidarnosti. Ovdje smo za nas kao i za sve čiji se glas ne čuje, za pravo da živimo slobodno. I bit ćemo ovdje i borit ćemo se za trans prava sve dok društvo i sustav ne maknu svoje prste iz naših rodova. Naši životi su vrijedni i dragocjeni. Zato u ime slobode svih nas prosvjedujemo i poručujemo zajedno za trans prava. Hvala svima u ime ovogodišnjih organizatorica 22. povorke ponosa LGBTIQ zajednice, osoba i obitelji. A to su Kolektiv, Zagreb Pride, Dugine obitelji, K-Zona, House of Flamingo,
Trans mreža Balkan Ponosni Zagreb, i Beletron. Zajedno za trans prava!